Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita baca brosur hari ini, Ahad 8 September 2024, yang bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Dengan tema hidup sesudah mati bagian yang ke-25. Gambaran surga dan neraka ke-9. An Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala: Man amana billahi wa rasulihi wa aqamas sholata wa shoma ramadhana kana haqqan 'ala Allahi an yudkhilahul jannata hajara fi sabilillahi aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha. Qalu ya Rasulullah afala nunabbi'un nasa bidzalik? Qala inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilihi kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ardi. Fa idza sa'altumullaha fasaluhul firdausa fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannati wa fawqahu arsyur rahmani wa minhu tafajjarul anharul jannah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mendirikan sholat dan berpuasa Ramadan, maka hak atas Allah memasukkannya ke surga, baik ia ikut hijrah di jalan Allah atau dia tetap tinggal di bumi kelahirannya. Mereka para sahabat bertanya, apakah boleh kami beritahukan kepada orang-orang mengenai hal ini? Beliau bersabda, sesungguhnya di surga terdapat 100 tingkatan yang telah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Setiap 2 tingkatan jaraknya ialah seperti jarak langit dan bumi. Jika kalian memohon kepada Allah, maka mohonlah kepadanya surga Firdaus. Sesungguhnya surga Firdaus itu kelas menengah dan kelas tertingginya surga. Dan di atasnya terdapat ars Allah yang maha pengasih. Dari sanalah mengalir sungai-sungai surga. Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 8 halaman 176. An Anas bin Malik qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal kautsaru? Qala zaka nahrun a'tanihillahu ya'ni fil jannati asyaddu bayadan minal labani wa ahla minal asali fihi tairun a'naquha ka'anakil juzuri. Qala Umaru inna hadhihin na'imah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aklatuha an'amu minha. Rawahu Tirmidzi. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa itu Al-Kautsar? Beliau menjawab, itu adalah sungai yang Allah memberikannya kepadaku di surga. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Di dalamnya ada burung yang lehernya sebesar leher unta. Umar berkata, sungguh ini burung unta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memakannya lebih nikmat daripada burung unta. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 4 halaman 87, nomor 2665. Ini hadis hasan. An Hakim bin Muawiyah an abihi anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati
bahrul ma'i wa bahrul asali wa bahrul labani wa bahrul khamri summa tusaqqaqul anharu ba'd. Rawahu Tirmidzi. Dari Hakim bin Muawiyah, dari bapaknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya di surga ada lautan air, lautan madu, lautan susu dan lautan khamr. Kemudian sungai-sungai itu dialirkan setelah penghuni surga telah memasukinya. Hadis riwayat Tirmidzi juz 4 halaman 100 nomor 2690. Ini hadis hasan sahih. An Sulaiman bin Buraidata an abihi anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, hal fil jannati min khailin? Qala, in adkhalakallahul jannata fala tasha'u an tuhmala fiha ala farasin min yakutatin hamra'a tatiru bika fil jannati haitsu syi'ta illa fa'alta. Qala wa sa'alahu rajulun faqala, ya Rasulullah, hal fil jannati min ibilin? Qala falam yakul lahu ma qala li sahibihi. Faqala in yudkhilkallahul jannata yakun laka fiha mastahat nafsuka walazzat ainuka. Rawahu Tirmidzi. Dari Sulaiman bin Buraidah, dari bapaknya, bahwa seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah di surga itu ada kuda? Beliau menjawab, jika Allah memasukkan kamu ke surga, maka tidaklah kamu berkehendak dibawa di atas kuda dari yakut merah yang menerbangkan kamu di surga kemana saja kamu kehendaki, melainkan pasti terlaksana. Perawi berkata, seseorang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, apakah di surga ada unta? Rawi berkata, beliau tidak menjawab kepadanya seperti apa yang beliau sabdakan kepada temannya. Lalu beliau bersabda, jika Allah memasukkan kamu ke surga, niscaya di dalamnya kamu mendapat apa saja yang diinginkan oleh nafsumu dan dirasa enak oleh pandangan matamu. Hadis riwayat Tirmidzi juz 4 halaman 87 nomor 2666. An Nabi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yauman yuhadditsu wa indahu rajulun min ahlil badiyati anna rajulan min ahlil jannati ista'dzana rabbahu bizzar'i faqala awalasta fi ma syi'ta? Qala bala walakinni uhibbu an azra'a fa asra'a wa badara wa tabatara tarfa nabatuhu wastiwa'uhu wastihsaduhu wa takwiruhu amsalal jibali. Fayaqulullahu ta'ala dunaka ya bena Adam fa innahu la yushbi'uka syai'un. Faqala al-a'rabiyyu ya Rasulullah la tajidu hadza illa qurasyiyan aw ansariyan fa innahum ashabu zar'in fa amma nahnu falasna bi ashabi zar'in. Fa dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah bercerita, sedangkan di samping beliau ada seorang laki-laki Badui, bahwa ada seorang laki-laki dari penghuni surga yang meminta izin kepada Tuhannya untuk bercocok tanam. Maka Tuhannya berfirman, tidakkah kamu puas dalam kenikmatan yang dengan leluasa kamu mengenyamnya?
Laki-laki penghuni surga itu berkata, iya, akan tetapi aku senang bercocok tanam. Laki-laki penghuni surga itu terburu-buru dan menabur benih dan menabur biji. Tanaman itu cepat sekali tumbuh, matang, siap panen, lalu hasilnya menumpuk sebesar gunung. Allah Ta'ala berfirman, ambillah hai anak cucu Adam, karena sesungguhnya kamu tidak akan puas oleh sesuatu kenikmatan. Laki-laki Badui itu berkata, wahai Rasulullah, engkau tidak mungkin mendapati yang macam ini kecuali kepada orang-orang Quraisy atau Ansor, karena mereka adalah para petani. Adapun kami bukanlah termasuk petani. Lalu Rasulullah SAW tersenyum mendengar hal itu. Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 8 halaman 206. An Aliyin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati la mustama'an lil huril ain ya'rafna bi aswatin lam yasma'il khalaiqu mislaha yaqulna nahnul khalidatu fala nabitu wa nahnun na'imatu fala nab'asu wa nahnur radiyatu fala naskhatu tuba liman kana lana wa kunna lahu. Rawahu Tirmidzi. Dari Ali ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada tempat berkumpul bagi bidadari. Mereka mengangkat suara mereka dengan nyanyian yang tidak pernah makhluk mendengar nyanyian seperti nyanyiannya. Mereka menyanyikan, kami wanita abadi, tidak mati, dan kami wanita yang bahagia, tidak sengsara, dan kami wanita yang senang, tidak pernah marah. Beruntunglah orang yang untuk kami dan kami untuknya. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 4 halaman 99, nomor 2690, ini hadis gharib. An Anasin radhiyallahu anhu qala, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza kana yaumul qiyamati syufi'tu faqultu ya rabbi adkhilil jannata man kana fi qalbihi khardhalatun fayadkhuluna summa aqulu adkhilil jannata man kana fi qalbihi adna syai'in faqala Anasun ka'anni angduru ila asabi'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak, aku diberi kesempatan untuk memberi syafaat atau menolong. Aku berkata, wahai Tuhanku, masukkanlah ke surga orang-orang yang di dalam hatinya terdapat iman seberat biji sawi. Mereka lalu berbondong-bondong masuk surga. Lalu aku berkata lagi, wahai Tuhanku, masukkanlah ke surga orang-orang yang di dalam hatinya terdapat iman seberat sesuatu yang paling ringan. Anas berkata, seolah-olah aku melihat jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 8 halaman 200. An Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yadkhulu ahlul jannatil jannata wa ahlun narin naro. Summa yaqulullahu ta'ala, akhriju man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min imanin. Fayukhrajuna minha qatiswattu fayulqauna fi nahril haya'i awil hayati syakka malikun
fayan butuna kama tanbutul habbatu fi janibis sayri alam taro annaha takhrujus safra'a multawiyah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ahli surga telah masuk ke surga dan ahli neraka telah masuk ke neraka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, keluarkanlah dari neraka orang yang di hatinya ada seberat biji sawi dari iman. Maka mereka dikeluarkan darinya, padahal telah menjadi hitam legam. Kemudian dimasukkan ke dalam sungai haya atau hayah, yakni sungai kehidupan. Malik, perawi hadis ragu, mana yang disabdakan Nabi. Lalu mereka tumbuh sebagaimana biji yang tumbuh di tepi saluran air. Tidak tahukah kamu bahwa ia keluar menjadi kuning kekilauan? Hadis riwayat Al-Bukhari juz 1 halaman 11. An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'rifu akhira ahlin nari khurujan minan nari wa akhira ahlil jannati dukhulal jannata yu'ta bi rajulin fayaqul salu an sighari dzunubihi wakhba'u kibaraha fayuqalu lahu amilta kadza wa kadza yauma kadza wa kadza amilta kadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza qala fayuqalu lahu fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanatan qala fayaqulu ya rabbi laqad amiltu asya'a ma araha hahuna qala falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yathaku hatta badat nawajiduhu. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku mengetahui penghuni neraka yang terakhir keluar dari neraka dan penghuni surga yang terakhir masuk surga. Seseorang dihadapkan, lalu Allah berfirman kepada para malaikat, tanyakanlah dosa-dosanya yang kecil dan tutuplah dosa-dosanya yang besar. Lalu dikatakan kepadanya, kamu telah melakukan perbuatan ini dan itu pada hari ini dan itu. Kamu telah melakukan perbuatan ini dan itu pada hari ini dan itu. Beliau bersabda. Kemudian dikatakan kepadanya, sesungguhnya kamu memperoleh tempat setiap satu kejelekan diganti dengan satu kebaikan. Beliau bersabda, lalu dia berkata, wahai Tuhan, sungguh aku melakukan beberapa hal yang tidak aku lihat di sini. Abu Dzar berkata, sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa hingga tampak gigi taring beliau. Hadis riwayat Tirmidzi juz 4 halaman 113, nomor 2723, hadis hasan sahih. An Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhira ahlil jannati dukhulal jannata wa akhira ahlin nari khurujan minan nari rajulun yakhruju habwan fayaqulu lahu rabbuhu udkhilil jannata fayaqulu rabbi al jannatu mal'a fayaqulu lahu dzalika salasa marratin fakullu dzalika yu'idu alaihil jannatu mal'a fayaqulu inna laka misla dunya asra mirarin. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penghuni surga yang paling akhir masuk surga dan sekaligus penghuni neraka yang paling akhir keluar dari neraka
adalah seorang laki-laki yang keluar dengan merangkak. Maka Tuhannya berfirman kepadanya, masuklah ke surga. Laki-laki itu berkata, Tuhanku, surga itu sudah penuh. Maka Tuhannya berfirman kepadanya, seperti itu berulang 3 kali. Begitu pula laki-laki itu mengulangi perkataannya, surga itu sudah penuh. Maka Tuhannya berfirman, sesungguhnya bagimu adalah 10 kali lipat dunia. Hadis riwayat Al-Bukhari juz 4 halaman 202. An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'adzabu nasun min ahli tauhidi finnari hatta yakunu fiha humama summa tudrikhumul rahmatu fayukhrajuna wa yutrahuna ala abwabil jannati. Qala fayarussu alaihim ahlul jannatil ma'a fayanbutuna kama yanbutul ghusa'u fi himalatis sayli thumma yadkhulunal jannata. Rawahu Tirmidzi. Dari Jabir ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagian orang-orang ahli tauhid kelak disiksa di neraka sehingga mereka menjadi arang. Kemudian rahmat menjumpai mereka, lalu mereka dikeluarkan dan dilemparkan pada pintu surga. Beliau bersabda, kemudian penghuni surga memercikkan air kepada mereka, lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya biji yang terbawa air bah. Kemudian mereka masuk surga. Hadis riwayat Tirmidzi juz 4 halaman 113, nomor 2724, hadis hasan sahih bersambung.